King for the open man. Outlet to Naparete, lilipad! Pagkalangin, number 21. Cruz. Reverse. Kanino? Canyares fake. Canyares drive. Step back J. Shot niya, no good. Rebound. Naparete, tatakbo ang bolero. Domingo, ilaglag. Dalangin. Jump ball. First ball, napunta. Boleros, Domingo ngayon, number 12. Pumukol. Nagod, Naparete to the rescue. Number 16, Aison. To number 14, drives. The Black Sando. Bounce pass, Domingo. Nakakita ng Aison ngayon. Aison is here para kay Domingo. Tumatakbo, bounce pass. Domingo. Shot is good para kay Domingo. Aison. Babae. Ibigay number 17. Bukol. Napunta ngayon. Anibal sa ilalim. The big pay. Cristobal. Domingo. Aison. Bukol. Napunta. Number 24. Gonzalo to Cruz. Cruz ngayon. Cruz. Sagedi. Number 21. Shot is good. Number 16. Didiscarte. Inilaglang. Number 17. Fake. Drive na kabigan. Mapupunta kayong Cruz. Bounce pass. Napunta. Balangin. Number 21. Domingo. Number 12. Balangin. Number 21. Bumukol. Nagod. Rebound. Aniban. He slowly bring down the ball. Crossover move. Sa gitna. Didiscarte. Sa kanya pa rin, nagod, talo na, napupunta kanina, number 21. Looking for the open man. Outlet to Naparete, lilipad! To Aison, sa gitna, Cristobal, Didiscarte, nagod, iba, Naparete. Naparete ngayon. Ito ng player, lima lang sila. Aison, to number 7. To Aniban, Pura Creation. To number 21, perimeter J, no good rebound, Gone to Aniban, outlet, Aison, Mat, shot is good. Kakapa. Domingo ngayon, nagtatawag. To Cruz, sa gitna, Naparete, fake, Naparete, buta tanga. To Gone ngayon, Didiscarte. Nagod, rebound, Naparete, napunta, 18. To Aison. Walang kupas. Cruz ngayon. To Balangin. Mapupunta kayo, Gonzalo, number 24. Gonzalo, 10 seconds to shoot. Pull up J, nagod. Outlet, Naparete, no good. Rebound, number 34 pa rin to Domingo. Shot is no good. Rebound, Gone. Tatakbo ang Gone. Nakatawa. Didiscarte, 18 na no good. Sa kanya pa rin. Domingo. Number 12. To Dalangin. Humista, pumukol. No good. Rebound, Cristobal to Aison. Tatakbo ang Boss Yoyong. Aison, nakawala. Lays up. Sakto kay Cruz. To Naparete. Aison. To Aison. To Gone. Kailali, Cristobal. Pistol para kay Gone. Bounce pass. Aniban. Shot is good. Cruz to Dalangin, to Domingo, perimeter J, no good, rebound, Cristobal, to Gone, to Aniban. Tatapik, mapupunta ngayon, Cruz ngayon, to Naparete, shot is good. To AC, pumukol, no good, rebound, Cristobal. Itinutok siya. Domingo ngayon. Pagsimot na paano? Pagsimot. Domingo fake. Lays up.
No good. Sa kanya pa rin. Dalangin. Shot is yun. Tugone. Sa gitna. Cristobal. No good. Sa kanya pa rin. Dito nila. Last 42 seconds. To Aniban. To Intil. Sa ilalim. Cristobal. Cruz. To Naparete. Lumipad. Shot is Cristobal. Last 15 seconds to 18. All fake. Sa gitna na to fake. Cruz ngayon. Outlet. Domingo. No good. Naparete. Tuno. Oh, sige, sige. Cruz. Punta lang ito Cruz. Outlet. Domingo. Punta ka. Para kay Naparete. Dumakdak mo. Esteban. To Cañares, bounce pass, Esteban. Shot is so good, rebound Domingo. Domingo ngayon, didiskarte. Domingo, nakawala. Ibinigay na Parete. Cañares, bounce pass, Esteban. To Santo White, shot is Cañares. Cañares ngayon, tumutit. Tukatay, Taylalim, hey, hindi nila, nagod, rebound, Naparete. Tatakbo ang Moreros, Naparete, tudalangin. Shot is no good, rebound, pumunta kanina. Domingo, fake, Domingo, itinira, fade away, shot, Cañares. Rosa Belmove, Cañares, itinira, nagod, rebound, Moret, walang kayo na kayo rin. To Cruz. Cruz ngayon, tudalangin. Behind the back pass to Cruz. Cruz ngayon, bounce pass. Naparete to Domingo. Domingo, lumipad, no-good, rebound sa Coragi. To Cañares. Cañares ngayon. Leg up to Cruz. Cruz, sa gitna, to Domingo. Natakda, napunta, Kaday. Bounce pass, dalangin. To Domingo, fake. Domingo drives. Naparete, kick out, Alera. Alera ngayon, itinira niya. Shot is no good, rebound, number 10, Esteban. Natakda, napunta, Cruz. Outlet, Naparete, dadakdak. Cañares. To Kaday, to Cañares. Cañares, didiskarte, step back. Dagod, rebound sa Coragi. Cruz. Cruz ngayon. To Alera, to Cruz. 10 seconds to shoot. Sa ilalim, Naparete. To Esteban. Sakit na putin, pinalik. Esteban. Esteban. Malakas, rebound na Parete. Outlet to Dalangin. Dalangin, nakatingin pa sa kalaban. No good, rebound, napunta Cruz. Cruz ngayon, pinalik. Dalangin. Shot is good. To Cañares. Cañares ngayon. Naka-headband. Cañares, didiskarte. Binilang lang, Kaday, pero immediately. Natapik, napunta ngayon. Kaday, bounce pass. Cañares. Tayo yun eh. Cruz. Cruz ngayon. Bounce pass, Alera. To Cruz. Cruz. Didiskarte sa ilalim, Naparete. Second throw, no good. Rebound, Esteban to Cañares. Cañares ngayon. To Kaday, outlet sa Coragi. Cruz ngayon. Bounce pass, Alera. Fade away shot, no good, rebound. Dalangin, number 21, to Cruz. To Dalangin. Perimeter shot is good. Cañares ngayon. Cañares. Still, para kay Naparete. Outlet to Dalangin. Dalangin, lumipad. Cañares ngayon. Cañares. To Esteban, to Cañares. Pumukul. Short, rebound, napunta. Dalangin, to Cruz. To Dalangin, to Cruz. Lace up, malakas, rebound, Esteban.
to Cañares, to Cañares, Diniscarte, Cañares, to Sakuragi, to Motes, to Domingo, pumukol. Short, rebound na Paredes. Kaday. Cañares, Diniscarte, lane. Ngayon, 1-on-1 kay Aday. Aday, cross over move. Penalty, Motet. Cross ngayon. Cruz. Diniscarte, inilabas, dalangin, perimeter James. Cañares ngayon. Cañares, sinipan. Ito Alera. Alera, outlet. Una Parete. Cañares ngayon. Nalipin ko, tumatakbo. Domingo. Domingo, Tuna Parete. Wala na tayo shot clock. Agay. Diniscarte. Last 12 seconds, starting second quarter. Cañares, Esteban, fake. Inilaglag, Esteban. Diniscarte. Parete. Naparete. Diniscarte, Naparete. Dalangin, isa pa. Short. CJ Antonio to Aniban to Antonio, number 29, fake shot, no good, rebound, Baclo, bounce pass, Aison, fake, Aison, Domingo, no good, Domingo, pull up Jay, no good, rebound, Baclo. To Aniban, Diniscarte. To Domingo, perimeter Jay, no good, rebound, Cristobal. To Baclo. To Antonio, atake, itinira niya. To Dalangin, bounce pass, Domingo, itinutok. Aniban ngayon. Aniban. Second personal foul. Warning for penalty. Aison, fake, inilaglag, Banglo. Pull up Jay, no good, rebound, Cristobal. Domingo, Dalangin. Sa malayo, Susumo, no good. Banglo ngayon. So, Aison, fake. Aison drives. Diniscarte. Bounce pass, Dalangin. Back to Domingo, fake. To Gonzalo. To Dalangin. To Domingo. 5 seconds to shoot. Foul. Cañares. To Banglo. Nilaglag. Antonio. To Cristobal. Shot is. Cruz. Outlet. Naparete. Hindi niya na short, rebound, pupunta kanina, Cristobal. To Baclo. Layo na siya. To Antonio, tumupi. No good, rebound, Cristobal. To Naparete, sakto. Cañares. To Aniban. Natakdan. Bounce pass. Dalangin. Alera. Itinira. Rebound, Antonio. To Baclo, to Aniban. To Cañares. Pailalim, Cristobal, inangat, no good, rebound, kanya pa rin. Shatis. Nakawala. Pailalim, Dalangin. Cañares, Diniscarte. To Baclo, Cruz. To Domingo. 10 seconds to shoot, bounce pass, Dalangin. Baclo, to Cañares. Pumukol. No good, rebound, Antonio.
Itinutok, pagod, rebound na Parete. To Domingo. To Cruz. Cruz ngayon. To Domingo. To Dalangin. Back to Domingo. Domingo. Steal pa kami ni Sobal. To Bango. Canyares. To Antonio. Cruz ngayon. To Dalangin. Pagod, rebound, Cristobal, to Canyares. Canyares ngayon. Bounce pass, Antonio. Malakas, rebound, Dalangin. To Alera. To Cruz. 53 seconds, Banglo. To Canyares. To Banglo. Sa Lopos area, Antonio. Pahinga lang tayo. Cruz. To Dalangin. 10 seconds to shoot. To Cruz. Napot na kayo, Cristobal. Steal para kay Dalangin. Pugol. Nagod, rebound, Domingo, hindi ka rin yan. Dito ng oras sa ating third quarter. Domingo, nagmamadali. Late out. Nagkakapit na 3.3. Tuga Parete. Tuga Alera, Steal para kay Aislinn. To Aday. To Cruz. Cruz ngayon. Cruz. To Domingo. Hey, Domingo. To Dalangin. Domingo sa Hey, Lagut. Rebound, napunta. Kayo. Motet. To Aislinn. To Motet. To Aday. Huminto. Itinira. Malakas. Rebound sa Coragi. Domingo. Didiskarte. To Naparete. Naparete siya. Tabanda. Lagut. Rebound. To Motet. To Aislinn. Sabikan, napinta, Naparete. Naparete yan. Gone. Steal para kay Naparete. Foul. Cruz ngayon. Didiskarte, bounce pa. Domingo. Sabi. Aday. To Aislinn. To Aday. Aday, didiskarte sa gitna, sa Coragi, napunta sa kanya. Dalangin. Bukol, nagod. To Aday. Aday, didiskarte, inilaglag, Motet, itinira niya, nagod, rebound. Naparete, tatakbo, ang bolero. Domingo ngayon. Domingo, inilaglag, Dalangin. Cruz, to Alera. To Cruz. Cruz ngayon. To Domingo. 5 seconds to shoot. Hit on the ball. To Alera. Alera ngayon. To Dalangin. Number 21. To Cruz. Reverse. Dead ball. Johnny. To Aday. Cruz ngayon, sa gitna, Naparete. To Domingo, malakas, rebound, napunta kanino. Aday, tumatakbo ang ball. Ay, ang Boss Yoyong. Steal, para kay Dalangin. To Naparete. To Aislinn. Aislinn ngayon. Nagbaba ng bola. Bounce pass. Gone. Gone, lumipad. No good, rebound, Alera. Outlet. Domingo ngayon, Domingo! Aison. Sa gitna, sa Coragi, perimeter J. Balik ang kalamangan sa Boss Yoyong. Cruz. Sa ilalim. Dalangin. To Alera, to Cruz. Outlet. Domingo. Steal para kay Gone. So sa Coragi, bounce pass, Gone, didiskarte, lays up. Pag dead ball. Cruz ngayon.
pa eh. Cruz. Tuwalera. Cruz, 8 seconds to shoot. Sa gitna, Navarrete, pull up James. Canyares. To Sakuragi. Sa ilalim, Cristobal. To Sakuragi, tinutok short, rebound, napupunta, kanino? Canyares, fake. Canyares drive, step back, Jay. Shot is good. Cruz kick. Kasa. Canyares ngayon. Canyares. Defensive stop. Tugone. Perimeter J. Domingo. Pumukol. Short. Rebound. Aniban. So Canyares. Canyares ngayon. Dumaan sa pick. Step back J. No good. Rebound. Domingo. Domingo. Dumakbo. Navarrete. Tinutok. Tugone. To Aniban. 10 seconds to shoot. Last 2 minutes. Gone, umangat! Tudalangin. Canyares ngayon. Tugone. To Canyares. Pumukol. No good. Rebound. Domingo. Tudalangin. Tuwalera. Pumukol. Short. Nakatrash. Canyares. To Aniban, to Canyares, sa gitna, Sakuragi. Sa ilalim, Cristobal.